May ning comment na ko og yun sa pag-diskarte ang pagpangabis sa lubi. Mga kamix, ang diskarte sa pagabis kay naamot ta sa syudad, wala man tay kawayan diri. Mayon tawag na kawayan, wala may kawayan, so kanina lang akong gimo mga kamix. Ang diskarte sa pagpangabis kay naamot ta sa syudad. Kaning Yan ang gifotos og silopin guys, kay ug maulan dili na maulan, siya mo masulan og dili tubig. siya masulan og tubig. Guys, so kita mo mga naghay kamix. sulod guys. Ito sang kuanon ha. Abisan. Kay namata sa syudad, so basiyo sa Sonrox ni. Basiyo sa Sonrox. Sa diskarte sa pagpangabis mga kamix. Okay. Muna yung natigom niya guys, sulod sa sulod sa tulo ka adlaw. Okay, gamay raman nga usa raman ka bulok. Tulo ka adlaw pa ni mga kamix oh. Pwede na. Pwede na rin. Og kinsa toy ganahan nga mainom og tuba mga guys, dara guys. Comment lang mo ni. Ayos ning iyahang gisanggotan guys kay nakilid sa balay. Isa lang pud kapunuan. Practice lang siya. Practice.